The next time when you buy the locally manufactured sweets or the ice cream on the handcart, please try to investigate the source of the product before you consume. You and your family and friends could well be consuming adulterated and spurious products which will not only harm but could be life-threatening. Food and Drug officials on Friday cracked down upon yet another illegal manufacturing unit in Vasco involved in producing sweets from spurious मावा under unhygienic conditions. तानिया वास्कोन तेजे कुशीक एक भट्टी मेळ्ळा दत्ताराम बाटी म्हणून तेजे कडेन लायसन्स ना आनी तेजे मॅन्युफॅक्चरींग जे आहा ते टोटल अनहायजिनीक कंडिशन आहा. तेजे कडेन जवळ जवळ 11 बॅग्स म्हाका मावाच्यो मेळ्ळा विच इज स्पुरियस मावा बीइंग यूज्ड एज अ मावा आपण हाडटना तेणी बर्फी म्हणून हाडला आनी ती यूज करता ते मिठाई करपाक. तेजे बरोबर हांगा जमनालाल गुजर म्हणून मेवाड आयस्क्रीमाचे हांगा 3 स्टॉल मेळ्ळा. ते बी अनहायजिनीक कंडिशनान हांगा आयस्क्रीम करता आनी फूल वास्कोक सप्लाय करता. हे दोनूय प्रेमायसीस हांवें आतां बंद केला. तेंचे कडेन जितलो स्टॉक मेळ्ळा तो एंटायर स्टॉक सीज केला. तेजे कडेन फरसाणवाल्या कडेन म्हाका जवळ जवळ 1.5 लाखाच्या फरसाण आनी 80,000चे हे मेळ्ळा मावा तो हांवें एंटायर स्टॉक सीज केला आनी हांकां जितले आयस्क्रीम आसा ते सगळे आयस्क्रीम केल्लें आसा ते डिस्ट्रॉय करपाक लायला आनी तेंचे बिजनेस बंद करपाक सांगला जो पर्यंत ते लायसन्स काडिना आनी असले अनहायजिनीक कंडिशनां आमी तांकां ऑपरेट करपाक दिवपाना. दोगांकूय ऑपरेट करपाक दिवपाना आनी मागीर तेंचेर आमी लिगल एक्शन एज पर द लॉ घेतली. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCN.